आपन को प्रति एते आकर्षित कहीं ना मु सुंदरी सोशल मीडिया रे को माने प्रपोज करन हां कर आपन केबे का प्रेम होईची मोर जनक होईची किंतु मते बहुत जन भल पाइछन माने एमती कि मो पाई बोली मारधर भी हेइछन माने तांको भितरे अंकल माने 60 70 वर्षर लोक भी मेसेज करନ୍ତି अंकल माने कहबे तमे बहुत सेक्सी लागुछ एमती कहନ୍ତି सीरियल तो बहुत ऑफर आस किंतु मो से मते भल लागे जेतले मते गोटे आस्थिला सीरियल करिया पई से मते कहिथिले कि एमती हेबा को पड़िबो गोटे रूम आसीबे मु माने ड्रेस चेंज करिवे सेटा मु देखिबे तापर जाई कि आपण एक्टिंग करि परिबे सेही सब पाई ही मु सेतरे इंटरेस्टेड का मन दैछ ना मु काहा को इंस्टाग्राम रे केबे मन दैछि ना मु काहा को मेसेज करछि मो तरफ कि सोशल मीडिया मोबाइल युवा पीढ़ी को खराब कर दे जुग यदि आपण कहउछन जुग पीढ़ी खराब होछि जुग भी सेमती कुआडे गलानी आउ सेमती साड़ी पिंधी की मुंडरे ओढणा देई की एते चूड़ी पिंधी सिंदूर पिंधी सेमती आ जुग नाही ना आपण मानकर माइंड सेटअप गुडा को सब सेमती भी बिग रखन जे माने छोट ड्रेस पिंधले पुरुष माने उत्तेजित होन एटा सत कि नै पुओ माने जो बिना ड्रेस रे बुलुछंती मो मन जेमती खोला मु भी सबले सेमती खोला हेबा पई चाहे हम घरे मो बापा को कथा मु कहउची से मते फ्रीडम देइछ बाकी लोकंकर मते कोन मिलिबो जे मते कहउची से खराब काना ता चिंता धाराटा छोटो ना हम ए एज रे छोटो ड्रेस पिंधिबो केबे पिंधिबो माने दुनिया रे जियो माने जेमती ब्रॉड माइंड हे गलनी पुओ माने सेमती ब्रॉड हवा दरकार गां रे आंटी मानकर बहुत प्रॉब्लम या पिंधला से या पिंधिला शिवानी सोशल मीडिया रे बहुत रुचि रखन रुचि जानि मु जेतबले मो लाइफ रे प्रथमे मटन बनेइथिली 22 टा सिटी मार देथिली मटन टा कोन खिचुड़ी हित लागी पूरा भरता जरु आपण लाभ केते पाइछोंती क्षति केते सहित लाभटा हैला जो माने मते चिन्हि नाहंती माने रियल रे देखि नाहंती से मान को पाई मु बहुत भलो आ जो माने मते रियल रे देखि चंती जो माने मते चिन्हि चंती से मान को पाई मु गुटे अष्टकिला को हीरो आ को हीरोइन आपन को भल लागो प्रकृति मिश्र मैम बहुत भल लागो अच्छा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आपन केन देखंते एबे मोर हस्बैंड जदी घरे बसथिबे तबे सुना तांको कथा बुझिबे तो मु कोन करबी मते आउ को पुओ संग दरकार ही हबो ना नै देखो मु प्रकृति मैम कहला मु पूरा ओपन माने मते थरे कहला करना मु तुमको बहुत भल पाउची बाहा हेबी रानी को रखबी हां रानी को रखबी दिल्ली रे नै कि तुमको फ्लैट रखबी से जने पॉलिटिशियन भी पॉलिटिशियन हां ओडिसा रो 8-10 हजार ताको देई देई के खुशी किंतु मु तो पैसा रे बिक्री हेबेनी ना बहुत झियो मनकर लंगळा वीडियो सोशल मीडिया रे भी वायरल होछि से माने फसी जाउ किछिटा साइको पुओं को पई कि एमती वायरल भी हे जाय कोन दरकार मो मतरे फांसी दरकार बाहा बा चक्कर रे बाहा भल पाउ तो ओडे जियो को से केबे भी सब जिंस कहबनी नमस्कार संचार लाइव को स्वागत करछि मु रॉकी आज हम सहित जने एमिति अतिथि अछंती जे सोशल मीडिया रे खूब वायरल इंस्टाग्राम रे जदी देखिबे तंकर लक्ष लक्ष फॉलोअर अछंती इंस्टाग्राम रे सारा ओडिसा वासी भल पाया दउथुवा से झियो शिवानी प्रधान शिवानी आपन को संचार लाइव को स्वागत जणाउछि नमस्कार जय श्री जगन्नाथ अच्छा शिवानी केमती अछंती बहुत बढ़िया आउ केमती चलछि सोशल मीडिया सेमती माने चली छी आ फॉलोअर्स बढ़ुचंदी व्यूज आछंदी कमेंट लाइक रे भरपूर एमती आ कोन आपन को पाखरे से फार्मूला अछि जोथ पई आपन पूर्वरु जते बेले टिकटॉक चलथिला सेते बेले लक्ष लक्ष फॉलोअर थिले ता परे भी गोटे प्लेटफॉर्म तापरे गोटे थिला मोज अकाउंट मोज रे भी केते फॉलोअर थिले 73 के थिले किंतु मु मोज छाडी देली जेतु इंस्टा रे एंट्री करली सो तबे इंस्टा ट्रेंड चलछि हां कोन या पछरे राज आपन को प्रति एते पिला बा एते ओडिसा वासी बा बाहर जते सोशल मीडिया रे दर्शक माने अछंती आपन को प्रति एते आकर्षित काहे ता पछ राज कोन बोली भाबन काहे कि ना मु सुंदरी माने कोन कहबी माने लोकन को मु जणेया को चाहे कि मु एक्टिव अछि आ मते बहुत भल पाइबा दियंती सेच लागि मु इंस्टा रे सबोले एक्टिव रहे आ प्राय सब दिन ही मु वीडियो पोस्ट करे माने आपन जेंति कहले आपन को आपन सुंदरी बोली भल पाइबा दियंती ना टिके छोटो मोटो ड्रेस पिंधिबा ये गोटे नुवा फार्मूला नोही कि सोशल मीडिया रे देखो तो छोटो ड्रेस तो समस्त पिंचंती ना मु भी पिंची समस्त पिंचंती यदि मु पिंची बाहर लोक काई पिंधि परिबेनी यदि बाहर लोक पिंचन ताले मु काई पिंधि परिबेनी एरा गोटे ट्रेंड हम ए एज रे छोटो ड्रेस पिंधिबो ना केबे पिंधिबो किछि घरे कहंती हां घरे कहंती घरे बहुत प्रॉब्लम किंतु मते जोटरे मु कंफर्टेबल मु सेइटा को ही पिंधिबी बुझिले कि नै मके मते कहा कथारो किछि मिले ना
ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ରେ ଦେଖୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ନା ପ୍ରଥମେ ତ ମତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗେ ତାପରେ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗେ? ହଁ ମତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଥିରେ ହିଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମୋର ହଉଛି କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଗାକୁ ଯିବି ସେମିତି ଗେଟଅପ ରେ ଯାଏ ହୁଁ ଯେମିତି କି ମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବି ମାନେ ହୁଁ। ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବି ହୁଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ମୁଁ ମାନେ ଫର୍ମାଲ ପିନ୍ଧିଲି ହୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି ସାଲୱାର ସୁଟ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଇନଷ୍ଟାରେ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାଏ ମୋ ମୁଡ୍ ଥାଏ ମୁଁ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ୱାନ୍ ପିସ୍ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହୁଁ। କିଛି ବି ମୁଁ ପିନ୍ଧେ ପିନ୍ଧିପାରନ୍ତି? ହଁ ଆଚ୍ଛା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ କ୍ୟାରିୟର ଭାବେ ନେଲେଣି ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହଁ, କରିବା ହଁ। ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ତ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ୱେରେ ଇନଷ୍ଟା ଖୋଲିନି ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ହୁଁ ବୁଝିଲେ ମୁଁ 2023 ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟା ଖୋଲିଲି ହୁଁ ମତେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟା ଅଛି କି କଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି ମତେ ସେମିତି ଜଣା ବି ନଥିଲା ହୁଁ ତାପରେ 2023 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲିଲି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭିଡିଓ କଲି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ହିଁ ମୋର ବହୁତ ଫଲୋଅର୍ସ ହେଇଗଲେ ହୁଁ। ମାନେ ଏମିତି କି ଗୋଟେ ଦିନରେ 10,000 15,000 ଫଲୋଅର୍ସ ବଢନ୍ତି ତ 10,000? ହଁ 10,000 15,000 ଫଲୋଅର୍ସ ବଢନ୍ତି ଆଉ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ବି ଆସେ ହୁଁ ତ ତାପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲି କି ମତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏତେ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢୁଛନ୍ତି ମତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କଣ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ ୟାର ଏମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି ହୁଁ। ମତେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଚ୍ଛା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମଜା ବି ନଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି କିଏ ଟ୍ରୋଲ କରିବା ହଁ କରିଛନ୍ତି ବା ପୁଅ ମାନେ ଆଜିକାଲି ହଇରାଣ କରିବା ନମ୍ବର ମାଗିବା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଲେଖିବା ସେମିତି ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କୁ ନେଇକି ବି ମଝିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ହୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଗୀତରେ ମୁଁ ରିଲ୍ସ କରିଥିଲି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଫୁଲ ଥିଲା ମାନେ ଫୁଲ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ବି ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେଟା ବି ଫୁଲ ଥିଲା ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୀତଟା ଟିକେ ମାନେ ଆଇଟମ ସଙ୍ଗ ଥିଲା ହୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମତେ ନେଇକି ରୋଷ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ ହୁଁ ବୁଝିଲେ ତ ସେ କାହିଁକି ରୋଷ୍ଟ କଲେ? ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ ର ପୋଜ ଟା ଟିକେ ସେମିତି ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ହଁ ତ ଏଟାକୁ ନେଇକି ମତେ ମାନେ ରୋଷ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ ହୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ କୁ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ହୁଁ ମାନେ ଯେହେତୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମତେ ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଲାଗିଲା ମତେ କିଛି ଜଣ ବି କହିଲେ ତମକୁ ସେଥିରେ ସେଇ ଭିଡିଓଟା ଡିଲିଟ କରିବାର ନଥିଲା ହୁଁ। ସେଇ ଟାଇମ ରୁ ହିଁ ତମେ ହାଇଲାଇଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତ ଆଉ ଜଣେ କିଛି କହିଲେ ଡିଲିଟ କରିକି ବି ଭଲ କଲୁ ବୁଝିଲେ କି ଏବେ ନାଇଁ? କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ଡିଲିଟ ନ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁଅ ମାନେ ପ୍ରପୋଜ କରନ୍ତି ହଁ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି କେତେ କଣ କଣ 24,000 ସବୁ 25,000 ଲେଖନ୍ତି? 24,000 ପ୍ରପୋଜ 25,000 ଆସିଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ହଁ କଣ ରିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହିଁ କରେନି କେବେ କାହାର ପାଗଳାମି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ଲେଖୁଥିବ ମୋ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ କିଛି ବି ନହେଲେ କିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ହତାଶିଆ ପ୍ରେମିକ କିଏ ସୁଇସାଇଡ ର ଧମକ ଦଉଥିବ ନା ଏମିତି ନା କିଛି ନା ନା ହୁଏ? ନା ସେମିତି କେବେ ହତାଶିଆଙ୍କର ଆସିନି ହୁଁ ଏମିତି ପାଗଳାମି ଆସିକି ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ହୁଁ ମତେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛ ଲାଇକ ହିରୋଇନ ହୁଁ ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏମିତି ସବୁ କହିକି ମାନେ ଦେଖ ମତେ ତ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବେ ନା ମୋ ନମ୍ବର ପାଇବାକୁ ହୁଁ ତ 24,000 25,000 ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ବି ମେସେଜ ମୋ ଫୋନ ରେ ଅଛି ହୁଁ ମାନେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନି ମୁଁ ଯୋଉ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଚାଟିଂ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ହୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ମେସେଜ ଆସୁଛି ଏମିତି କୋଉ ମେସେଜ ଆପଣ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡେ ଆପଣ ହସୁଥିବେ ସେ କଥା ଭାବି? ହଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଥିଲା ଜଣେ ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ରେ ହୁଁ 100 200 400 500 ଏମିତି କି 16K 17K ମାନେ କଣ କମେଣ୍ଟ ଆସେ ମୁଁ ହୁଁ ଥୋଡି 16-17K ମାନେ ମେସେଜ ତ ପଢି ପାରିବିନି ନା ହୁଁ ଯୋଉଥିରେ 2-4ଟା ମେସେଜ ଆସେ ହୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା ମତେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବହୁତ ହସ ଲାଗେ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଆଉ ନିଜକୁ ମାନେ ଲାଗେ କି ହଁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ହୁଁ କି ତମେ ଓଡିଆ ହିରୋଇନ ଠୁ ବି ଅଧିକ ହୁଁ ଏଇଟା ବି କହିଛନ୍ତି ଲୋକ ବୟସ୍କ ଲୋକ ନା ଏମିତି ଆମ ପୁଅ teenage ର ଟୋକା ଗୁଡାକ ମୁଁ ଟୋକା ଗୁଡା ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ବୟସ୍କ ଲୋକ କେହି ମେସେଜ କରନ୍ତି? ବୟସ୍କ ଲୋକ ମାନେ ଅଙ୍କଲ ହଁ ଅଙ୍କଲ ମାନେ 60-70 ବର୍ଷର ଲୋକ ବି ମେସେଜ କରନ୍ତି ମୁଁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ କୁ ବି ଯାଏ ମତେ ଏମିତି ମେସେଜ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ମାନେ କହିବେ ଆଉ ନା ବହୁତ ବିୟୁଟିଫୁଲ ମାନେ ତମେ ବହୁତ ସେକ୍ସି ଲାଗୁଛ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ହୁଁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ବି ଏଜ ରେ ବଡ ସେମିତି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି କିଛି ମାନେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି କଣ ନା? ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଅଙ୍କଲ? କାହାକୁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନି ଇନଷ୍ଟାରେ ମଉସା ମାନଙ୍କୁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ କାହାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତି? ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ତାରିଫ କିଛି କଲେ ଝିଅ ବି ମତେ ମେସେଜ କରନ୍ତି ଦିଦି ମୁଁ ତମର ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ପ୍ଲିଜ ତମ ସହିତ ରିଲ୍ସ କରିବି ପ୍ଲିଜ ମୋ ମେସେଜର ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅ ହୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଇଥିଲା ତାର ଆଇଡି ବି ମୋର ମନେ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲି
आउ एमती हजार हजार झील मानकर मु फैन से माने मोर फैन जेहेतु मते भल पाती तो मोर भी मु रिप्लाई न देले भी भल पाए। अच्छा सोशल मीडिया रू जो माने रील्स करथुले एमते बहुत झियो अछंते जो माने ओडिया फिल्म इंडस्ट्री हीरोइन मध्य हेलेनी आपण इच्छा के हे नि संते ऑफर आसी कोन ऑफर सीरियल करबा फिल्म करबा माने जेमति कि फिल्म रो साइड रोल माने भौणी हबा कि हीरो रो भौणी हीरोइन रो भौणी सीरियल तो बहुत ऑफर आसी किंतु मु से मते भल लागेनी सीरियल करिया काई मु से इंटरेस्टेड नो काई फिल्म गोटे आपण एते सोशल मीडिया मते कॉल भी आस्थिला एडा 2020 कथा कहूची सेतेबेले मते जने माने मोर जने माने मो सराउंडिंग रे जने अंकल थिले से डेथ भी हे गलेनी माने तांको माने तांकर ए जो सब फिल्म लाइन लोक तांकर फ्रेंड थिले से मते तांको सहित थरे देखिथिले से कहले कि आउ आमे परी को आम सीरियल नेबा को चाहूचु मु कहली ना मु एतरे इंटरेस्टेड न माने तांकर नेबा आनिबा माने से माने सेति पई कि भी राजी थिले माने मते नबा आनिबा शूटिंग को आनी कि घरे छाड़ीबा किंतु मते टाइम के जानी भल लागिलानी काई माने मु देखुची ना कोन देखतो माने मु सुनुची देखुची डेली एमती जो माने सीरियल को देखंतु जने यदि एक्टिंग लाइन को जाउची माने तांको कोन हजार लोक जानुचंती माने से गुडे माने कोन वन टाइप ऑफ सेलिब्रिटी हां तो मते रियल लाइफ रे हीरोइन हबार अछि फिल्म टीवी रे मते हीरोइन हबार ना पर्दा रे हबे ना एमिति देखंतु आपण मते भी केम जानले इंस्टा रो जानले ना सेमती एमती मो फोन रे हीरोइन मु रियल लाइफ रो हीरोइन रियल लाइफ रो हबा को मु चाहनी बाकी बहुत ऑफर आसी। अच्छा बेले बेले अभियोग आसे जे सिनेमा लाइन रे बा सीरियल हो एठी गले कंप्रोमाइज करे को पड़े सेमती सही सब पाई ही मु सेतरे इंटरेस्टेड न सेमती केबे आसी ऑफर जेतले मते गोटे आस्थिला सीरियल करिया पई माने बहुत पुराना सीरियल से सीरियल तारो ना थला परी माने सेतले जस्ट मु 10th पास आउट थिली मो एज भी 15 16 थिला मु नुवा भुवनेश्वर आस्थिली सेतले मोर सीरियल आस्थिला परी सीरियल रे एक्टिंग करिया पई एई सब पाई कि ही मु मना करथिली माने जने मते कहिथिले जने माने मु तांको ना नेबिनी कि मु ना भी जानि निबी गाना से बहुत दिन रो कथा एबे तो मते 25 24 तो से मते कहिथिले कि एमती हेबा को पड़िबो गोटे रूम आसीबे मु माने ड्रेस चेंज करिवे सेटा मु देखिबे तापर जाई कि आपण एक्टिंग करि परिबे मु कहली प्रथमे आपण मते डाकी छंती मोर तो इंटरेस्ट नाही कि मु माने सेमती कहूनी कि मु सीरियल करिवि मते टीवी रे नियंतु मु तो सेमती फोर्स करनी आपण मते डाकी छंती बाहरे गोटे कथा कहले भितरे गोटे कथा कहले माने आपण जिबे तांको पखकू गोटे रूम रे ड्रेस चेंज करिवि सेरा से देखिबे माने आपनकर खोला देह को से देखिबे हां मु तांको बहुत भलो लेसन्स भी सिखैथली कोन सिखैथले मु एया कहिथली कि देखंतु प्रथमे आपण मते डाकिले फोन करके बहुत रिक्वेस्ट करले मो सीरियल को आसंतु प्लीज आपण कोला झियो दरकार हमको आपण एमिति कहिले आ नेबा आनिबा सब दायित्व आपनकर कहिले तापरे रूम गोटे रूम को गला पर डिस्कस कला बेले माने हमर जो माने पैसा माने मंथली पेमेंट हां पेमेंट विषय कथा हला बेले आपण आ गोटे कथा कहउचंती कि आपण रूम भीतर ड्रेस चेंज करबे आमे आगो प्रथमे आपण को देखिबू आपण केमिति कोन मु कहली सर आपण देखंतु गोटे सीरियल रे लोक माने मते को हिसाब रे देखिबे अज हीरोइन एक्टर ड्रेस रे देखिबे अच्छा थोड़ी बिना ड्रेस रे देखिबे नाही ना तो सीए मते कोन पे देखिबे से दिनटो मते ए सब लाइन भल लागे ना सेबेटू ए लाइन हां सेबेटू मो माइंड सेटअप कि मु रियल हीरोइन हेबी रियल हीरोइन नो टीवी पछर हीरोइन मु नो तरे भी मते रियल हीरोइन हिसाब रे बहुत जण जानि चंती। अच्छा केमती इंस्टा करे मार्केट रे बुलु छी मु भुवनेश्वर एते वर्ष रहिलिनी सो एमती हो। अच्छा इंस्टाग्राम रे आपण जेमती कहउतले 24 25 हजार माने प्रपोजल आसी पेंडिंग पड़ी मेसेज पेंडिंग पड़ची कि बागर ऑफर के देछि प्रेम निवेदन बहुत करछन। अच्छा इंस्टाग्राम रो आपण केबे जंदे फसजंदे का मन देछन ना मु काहा को इंस्टाग्राम रे केबे मन देछि ना मु काहा को मेसेज करछि मो तरफ भल लागंत नि काहा को भी नाही के मो इंस्टाग्राम आपण देखिथिबे मोर 0 फॉलोइंग मु काहा को फॉलो बैक भी देइनी 120k फॉलोअर्स मोर किंतु मोर फॉलोइंग 0 जे एमती जणे पई एटीट्यूड माने जेमती कि मते माने कोन टीवी को जिबार नाही मु चाहू देखंतु मु काहा को आजि पन मते फॉलो करिवो बोली मु कहिनी मते लोक भलो पांती मोर गेटअप बहुत भलो पांती मोर कथा कहबा स्टाइल अछि बुझिले मो स्टाइल को नै कि मते भल पांती तो मोर फॉलोअर्स अधिक आ मु काहा को केबे भी आजि पर्यंत मेसेज करनी मो तरफ इंस्टा रे
ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ପ୍ରେମ କରିବାକୁ? मोर इच्छा हुएनी काहाको मो तरफरु मेसेज करबा मते जार मेसेज भलो लागे यदि मो मूड ठीक थिबो तो मु रिप्लाई देबी नाही तो नाही। सोशल मीडिया रो अभियोग आसे कि सोशल मीडिया मोबाइल युवा पीढ़ी के खराब कर दउछ, केते सत्यता ये अभियोग रे केते सत्यता अछि? आपण जो कहिले सोशल मीडिया रे युवपीढ़ी को खराब करूची, छोट छुआ सब खराब होउचंदी, खराब सिखुचंदी एई वे रे कहउचंदी ना। सेटा सामना वाला रो माइंड सेटअप। मो गोटे छोट ड्रेस पिंदिबी गोटे माने कोटा मोटा थिबो, आपण आपण कोन देखु नांदी कि बाहरे समस्त पिनचंदी छोट ड्रेस, मो सोशल मीडिया रे जाई कि आपण देखु नांदी मो छोट ड्रेस पिंदे। जुग यदि आपण कहउचन युवपीढ़ी खराब होउची, जुग भी सेमती कुआडे गलानी बुझिले कि नाही। आउ सेमती साड़ी पिंदी कि मुंडरे ओढणा देई कि एते चूड़ी पिंदी सिंदूर पिंदी सेमती आ जुग नाही ना। तो सेमती काहार माइंडसेट केमिति किए को थिंकिंग रे नउची काहाको सामना वाला को एथि पई रेप संख्या क्राइम अगेंस्ट वुमेन महिला मान को देखो तो रेप सलवार पिंथवा झियो माने भी होचंदी। 3 वर्षर झियो भी रेप होउची। 3 वर्षर झियो कोन पिंदिबो नॉर्मली गोटे छोटो ड्रेस फ्रॉक या हॉट पैंट पिंदिबो ना, ताकू केमती रेप होउची। सलवार सीट रे बरहमपुर रे गोटे जो हेतिला बीच रे रेप से भी तो सलवार सूट पिंथिला ना। जदी गोटे पुअर रेप करियार अछि से कि को गेटअप रे भी रेप करिया पई चाहिबो। तो सेठी पई मोर एटा गोटे मेसेज कि झियो हुअंतु कि पुओ हुअंतु माने दुनिया माने बहुत दूर को गलानी ये 2026 हलानी आसी कि तो आपण मानकर माइंड सेटअप गुडा को सब सेमती भी बिग रखंतु। छोटो ड्रेस पिनले जे जण को रेप करबा, छोटो ड्रेस पिनले जे जणे खराब समाज खराब होची सेटा भूल जिनिस। झियो माने छोटो ड्रेस पिंदिले पुरुष माने उत्तेजित होन, एटा सत कि नै? पुओ माने जो बिना ड्रेस रे बुलुचंती तार हमें कोन कहबा। मु गोटे देखुतिली गोटे हिंदी रे माने गोटे माने रील्स देखुतिली जणे आंटी कहउतिले, आंटी माने प्राय 70 80 हबो आंटी माने से बाहर माने हिंदी लोको से कहउतिले या कि जे माने जेमिति कि गोटे फैमिली रे माने कोन जेमिति मो फैमिली रे मो भलिया के भी नांती बुझले कि नै। मु टिके माने मते टिके माने खोला हां मो मन जेमिति खोला मु भी सबले सेमिति खोला हेबा पई चाहे बुझले कि नै। तो मो फैमिली जदी मते कहिबे एमती सेमती बाकी मो बाप्पांकर आमो घरे मो बाप्पांको कथा मु कहउची से मते फ्रीडम देइचंती, बाकी लोकंकर मते कोन मिलिबो मते भी कहंती बहुत लोक कहंती एमिति कोन ड्रेस पिनचो आ एमिति कोन बुलुचो मन इच्छा बुलुचो गोटे तमर गोटे लिमिट नाही कोन लिमिट रो खराब लागे ना मते लागेनी। मते लागे कि जे सी खराब जे मते कहउची से खराब काना ता चिंता धाराटा छोटो ना। अच्छा सोशल मीडिया रे मु देखिछि एमते छोटो ड्रेस कि रास्ता रे गला बेले छोटो ड्रेस पिंधि कि झियो जता बेले जानती सेता बेले लोक माने कहंते कि समाज टा नष्ट कर देले माने आपण छोटो ड्रेस पिनचंती एमती के कहिसंती कमेंट रे छोटो माने कोन मु तो बिकिनी पिंदिनी जोडा कि माने निजो बॉडी की एक्सपोज करिया। देखंतु सेते भी छोटो ड्रेस मु पिंधेनी जोथि पई कि मते निजो खराब लागियो फास्ट आमु सेमिति नॉर्मल पिंधे जेमति समस्त पिंधे ताले टीवी केम देखुचन समस्त मु आपण कथा कहउनी पूरा जीवन कथा कहउची जो माने यात्रा देखि जाउचंती समस्त लोक टंका खर्च करिकि हॉल को जाउचंती फिल्म पडुचंती माने जो सब माने कोन नेकेड रे भी देखुचन सब देखुचंती ना नाही जेमति कि पठान मूवी थिला से भी सेमति ए सब केमति टंका खर्च करि देखिया को जाउचंती। आम ओडिसा रे मते काई लागुनी सेते भी छोटो ड्रेस के पिनथबे मु तो काई देखिना आज पर्यंत बुझले कि नाही किंतु लोकंकर चिंताधारा छोटो ड्रेस छोटो न। आ जो रेप कथा कहले मु गोटे कथा कहबी रेप पाई कि तमे जदी गोटे पुओ रेप करिया को चाहूची गोटे झियो को से सलवार सूट रे साड़ी रे भी रेप करियो। आ जदी आप देखंतु माने दुनिया रे झियो माने जेमति ब्रॉड माइंड हे गलनी पुओ माने सेमति ब्रॉड हवा दरकार समस्त मु कहूनी किछि जण भी माने पुओ माने ब्रॉड माइंड अछंती आ किछि जण अछंती चीप पुओ भी अछंती झियो माने भी खास करी तो गां रे जो आंटी माने गां रे आंटी मानकर बहुत प्रॉब्लम या पिंधला से या पिंधला के सुनुची केवल झियो माननको पुओ माननको सजेशन देले झियो मानकर किछ भूल नाही भाउ झियो मानकर भी अछंती अछंती झियो माने भी मते मोरी संग माने ही कहंती एमिति कोन पिंधिची एमिति कोन बुल्लुची एमिति कहंती भी देखला वाले से माने ड्रिंक करंती माने मद भी पियंती सिगरेट भी टाणंती किंतु मते से माने सजेस्ट करंती कि या एमिति पिंधना सेमिति पिंधना दुनिया भलो न मते लागे कि से माने मते जळुचंती। आपण कोन मद पियंती ना सिगरेट ना टाणंती ना क्लब जानता क्लब जाए कहीं जान क्लब जो मन जानती केवल ड्रिंक करिया पई नाही ना मु एमती खुशी रे जाए मो सांग माने मते डाकंती सेति पई जाए आ खुशी रे जाए माने ड्रिंक करिया पई नुह कि स्मोक करिया पई नुह नहीं आपण तो मंदिर जाई परबे मंदिर जाए मोर इंस्टा रे आपण देखिबे
प्रत्येक सैटरडे मु थी मंदिर रे माने शनि मंदिर रे अच्छा आ मंगलवार थी मु जो कोन हमर छिदा तारिणी मंदिर रे से मंदिर जानते ठाकुर को पूजा करिया क्लब कहीं जानते एन्जॉय करिया को कौन एंजॉय करन हम देखिया पई विभिन्न प्रकार लोक को सब पुणी केबे केमती मु जाए जेमती कि वर्ष रे थरे दी थर पुणी सांग मिलिले जाई कि शिवानी सोशल मीडिया रे बहुत रुचि रखते रोषेई जानी बहुत कम कौन शिखी रोषेई मु जेतेबेले मो लाइफ रे प्रथमे मटन बनेइथिली 22 टा सिटी मार देइथिली मटन टा कोन खिचुड़ी हितला कि पूरा भरता अच्छा सतरे माने सीरियसली जेतेबेले माने मन कोन मते जने कहले हम घरे गेस्ट थिले अधिक मते कहले कि तमे मटन बनाओ मो जीवन ने केबे भी मो लाइफ रे मटन बनै नथिली तो जेतेबेले मटन बोले मु भाबिली आको कोन करबी YouTube सर्च करबी ना कोन मो कहला ना मो मन रे मु बनेबी मते चिकन जदी बहुत भलो आसे बनेबाटा मु एक्चुअली मो लाइफ रे रोसे सिखिची हॉस्टल लाइफ रो पुणी सेटा भी लॉकडाउन बेले तो मटन जेतेबेले बनेइली कंचा मटन को लुणा पकेकी 22 टा सिटी मार देइथिली से मटन पूरा भरता बहुत गाली भी सुनिथिली आ नेक्स्ट जेबे बनेइली आजि पर्यंत भी माने मस्त बनाए बड़ा बना जेमति कि मटन चिकन माने कोन खिचुड़ी भात डाली एई सब मु बने जाने जो पिठा पिठा वगैरह मिक्स वेज वगैरह एई सब मत आसीना प्रॉन मु खाए ना सेडा बनाए ना सेमति हो पूरा पर्सनल कथा पचारबी जे आपन केबे काको प्रेम हेछि हां हेछि हेछि अच्छा वो माने एमती अछंती मोर जनक होइछि किंतु मते बहुत जन भल पाइछंती माने एमति कि मो पाई बोली मारधर भी हेइछंती माने तांको भितरे मारपीट कहीं मु तार हेजिबी मु जणे मनिष मु जनकर ही हेबी ना तो सेमती 5 जन जदी मो पाई कि माडो हेबे मु कोन करबी से जगह से माने माडो होंतु मु चलली सेमती आ एमती केते गंडोळ हेछि हेइथिला थरे सीआरपी रे दी थर हेइछि सीआरपी रे सीआरपी छक नया बोली आपण पई गंडोळ पूरा आपण प्रेजेंट थिले सेठी हां मु थिली प्रेजेंट मो लाइफ रे एक्चुअली कोन कि मो लाइफ रे मु जण को हार्टली लव कर माने हार्टली जण को ही नेबी ना किंतु से माने जो सामना वाला आउ दी तीनटा को मो पई माने माडो हुअंती थोड़ी ना मु समस्त को हार्टली नहीं परबी किंतु आजिकली ए जो आ जो एज रे सब हेइथिला से एज रे मु लव चक्कर रे नथली माने मोर खाइबा पीबा बुलिया बयस थिला माने पटै की खाइबा ना 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 मोर खाइबा पीबा बुलिया बयस थिला माने 16 17 वर्ष होइथिला मते सेतबेले अच्छा सेई टाइम रे एमती हेइथिला अच्छा आपण सेठी प्रेजेंट थिले गंडोळ हला कोन गंडोळ हला सेठी गंडगोल होला कोन मु सीआरपी रे आस्तली माने आउ जने आसे कि मो कार सामना रे माने गंडगोल कला कि से काहे ता सतो बुलुची माने किछि पुओ माने मु कहली ना जेमति कि या पूर्वरो किछिटा पुओ छन्ते तांको माइंड बहुत चिप बुझिले कि चिप माइंड माने से माने तांको भौणी तांको मां किछि भी करूथबे किन से माने बाकी झियो मान को बहुत ब्लेम करूथबे तो सेमति मु जदी काहा सतो बुलिली से मो भाई भी थाई पारे मो सांग भी थाई पारे से माने किंतु चाहिबे से माने किंतु भाबिले जे ना 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 ये गुडे पुओ सतो बुलुची या सतो बुलुची ता सतो बुलुची आमे गुडे ये करिया से करिया अच्छा आपण गुडे कथा कहिले जे मु भलो जदी पाइबी जणको ही भल पाइबो जणको हृदय देई परिबी किंतु आजिकली तो जो गोटे बॉयफ्रेंड रे संतुष्ट न पांचटा आंगुठी जेमति सम्मान नुहो सेमति सब झियो भी सम्मान नुहो ये 1000 बॉयफ्रेंड करूचंती ये 50 थरो बाहा भी होचंती बुझले ये माने मु जणे मु जणको भल पाई जणको ही बा रात्रे जण संगे रे दिन रे जण ना 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 सेते पई मो पाखरे टाइम नै 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 एमती हां होचंती माने इंस्टा रो बॉयफ्रेंड जणे फेसबुक रो बॉयफ्रेंड जणे एबे जो तो टेलीग्राम तो एबे बैन हे गला टेलीग्राम रे भी चलतला सेमती आपण किते कम बयस 24 वर्ष आपण सोशल मीडिया रे हम देखुछु बहुत बाहर को आपण जाउछन्ते गोवा पोआ भली बहुत माने कोन मु मो लाइफ रे मते गोटे इच्छा थला फ्लाइट रे बसिबा बुझिले मु देखंतु आपण गोटे मते क्वेश्चन करथिले कि आपण माने जे तुमर एते फॉलोअर्स मु माने बहुत बॉयफ्रेंड काहे कि मोर नहे अन्य जे मानकर जदी मोर बहुत बॉयफ्रेंड थांते ताले तो मु माने को दिनर जानते ना बुली मो निज पैसा रे मो निज इच्छा रे मु बुलिया को जाइथिली 2024 रे दिल्ली फर्स्ट टाइम आ सेटा भी मोर इच्छा थला गोटे फ्लाइट रे बसिया पे अच्छा तो दिल्ली थाई जाइथिली थरे बॉम्बे जाइथिली थरे गोवा जाइथि थरे थर एका नै नै मोर अछंती सांग साथी सब गोटे गोष्ठी अछि हां जने भाई जाइथिले तांको से दो चारटा झियो जाइथिले झियो माने न गले मु जीविनी बाहर को ना एबे जो क्लब कहले नी क्लब भी संते झियो माने डाकले ही मु जाए
ୱିଦାଉଟ୍ ଝିଅରେ ମତେ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସେ ଜଣେ ବି ହଉ ପଛେ ଝିଅ ଥିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଇନଷ୍ଟାରୁ ଆପଣ ଲାଭ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି କ୍ଷତି କେତେ ସହିଛନ୍ତି? ଲାଭଟା ହେଲା ଯୋଉମାନେ ମତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ରିଅଲ ରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ହୁଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ। ହୁଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମତେ ରିଅଲ ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟକିଳା। କାହିଁକି? ଇନଷ୍ଟା କରୁଛି ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ସେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ମାନେ ଚଣ୍ଡୀଟା ଏମିତି କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପନ ହେଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଇଏ ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ଖରାପ ଏମିତି ବଦନାମ ସବୁ ମତେ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ହୁଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ଫଲୋଅର୍ସ ମୋର ମାନେ ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ହୁଁ। ସେମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋର ଫଲୋଅର୍ସ ଏତେ ବଢିଛି ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ କଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ୟାରିୟର ମୋର ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇନି ସେଥିରେ ବୁଝିଲେ। ତ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଏବେ ପାଇଁ ତ ଫିଲହାଲ କିଛି ସେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ସୁଯୋଗ ଆସେ ଛାଡ଼ିବେ। ଦେଖିଆ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କୋଉ ହିରୋ ଆଉ କୋଉ ହିରୋଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି? ହିରୋଇନ ମତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ମାନେ ଆଜ ଏ ହିରୋଇନ ବୋଲି ନୁହଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଗୁଡ ହାର୍ଟ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ମ୍ୟାମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରେନି କେବେ କି ମାନେ ହିରୋଇନ ପାଇଁ କି ମତେ ଭଲ ଜଣେ ଯେତିକି ଭଲ ନ ଲାଗନ୍ତି ମତେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଓପନ ହାର୍ଟ ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବିବାଦରେ ଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ସେ ଭଲ ଲୋକ ମତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗଟେ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିବି ଦି ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା ଜଣଙ୍କର କେବେ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି ବାଜେ ନା। ଯୋଉ ବିବାଦର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା ସାରା ଓଡିଶା ପୁରାପୁରି ମାନେ ମାନେ ଛି ଛାକରା କରିଲେ ପ୍ରକୃତି ମ୍ୟାମ କୁ ସେଥିରେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା। ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗଟେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ସିଏ ଏଇଆ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗଟେ ଆସିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ହିରୋଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଆଉ କୋଉ ହୋଟେଲରେ ରାତି କାଟିବା କେତେ ଠିକ? ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ କାହା ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ପଶିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତିକି କହିଲି ଦି ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ସେଇଟା ଦିଟା ଫ୍ୟାମିଲିର ବି ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ସେଇ ହିରୋଙ୍କର ବି ଫ୍ୟାମିଲିର ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ପ୍ରକୃତି ମ୍ୟାମଙ୍କର ବି ଇଜ୍ଜତ ଗଲା। ତ ଏସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିବାର ନଥିଲା ମୋ କହିବା କଥା ତାଙ୍କର ମାରଧର ଯାହା ବି ହେବାର ଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣ କିଏ ବି ସେଥିରୁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା ବି ଯଦି ତାହେଲେ ବି ସେଟା ଘର ଭିତରେ ହେବାର ଥିଲା। ଯାହା କରୁଛ ଲୁଚା ଛପା କର। ହଁ ଏଠି ଦି ଜଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଏଇ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଡ ଲୋକର ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପଶିଥିଲା ଖରାପ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି କଣ ବାଡେଇବାର ଥିଲା ସେମିତି ନଥିଲା କି ହିରୋର କଣ ଭୁଲ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଭୁଲଟା ତ ତାଙ୍କର ନା ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ସେଟା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା କଣ କେବେଠୁ ସେମାନେ ମିଶିଲେଣି କଣ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି କଣ ଭାବନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ? କିଛି ଜଣ ମନି ପାଇଁ ମନି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ବୁଝିଲେ କିଛି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଡ ଲାଇଫରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ପଇସାରେ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିପାରେ ନା ବୁଝିଲେ। ଆଉ କିଛି ଜଣ ଟାଇମ ଦେଇ ପାରନ୍ତିନି ପ୍ରାୟ ଝିଅଙ୍କୁ ତ ଟାଇମ ଦରକାର ମତେ ତ ଟାଇମ ଦରକାର। ଆଉ କାହାକୁ ଫିଜିକାଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଅଛନ୍ତି ଲୋକ କାହାକୁ ଫିଜିକାଲି କାହାକୁ ମନି କାହାକୁ ଟାଇମ କାହାକୁ ବାହାରେ ବୁଲିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ବଟ ହଜବେଣ୍ଡ ଘରେ ବସିଥିବ ତାକୁ ତା ବିଜନେସ ରେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ଚୁଲବୁଲି ଝିଅଟେ ମତେ ବୁଲିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏବେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଯଦି ଘରେ ବସିଥିବେ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ତ ମୁଁ କଣ କରିବି ମତେ ଆଉ କୋଉ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ଦରକାର ହିଁ ହବ ନା ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ମ୍ୟାମଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ପୁରା ଓପନ ସତ କଥା ମୁଁ ମୋର ଏଜ କହିଦେଲି ମୋ ହାଇଟ ବି ମୁଁ କହିଦଉଛି 5.3। ଆପଣ ଯୋଉ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କୋଉଠି ରହିବାରେ? ନା ମୁଁ ସେମିତି ରହିନି କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି କେବେ ରହିବି ସେଟା ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ କୁ ମୁଁ ଜଣେଇକି ରହିବି। କିନ୍ତୁ ରହିବେ ନା ହଜବେଣ୍ଡ ଯଦି ପରମିଶନ ଦେଲେ ରହିବେ? ହଜବେଣ୍ଡ ପରମିଶନ ଦେବେନି କେବେ। ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଝିଅ ଥିବ ତାହେଲେ ରହିଯିବେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଏକା କୋଉ ପୁଅ ସହିତ ରହିବା ମତେ କାହିଁ ଠିକ ଲାଗେ ନା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କଥା କହୁଥିଲି ସେଥିରେ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଏ ନା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଏ? ଦି ଜଣଙ୍କର। କିଛି ଜଣ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡିକି ଆସିକି ମିଛରେ କହିବେ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବହୁତ ଆଡେ ସବୁ କିଛି ନେଇଯିବି ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ଥିବ ବାହା ହେଲା ଟାଇପର ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୁଢା ବି ମାନେ ମତେ ଥରେ କହିଲା କଣ ନା ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ବାହା ହେବି ରାଣୀ କରି ରଖିବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନେଇକି ତମକୁ ଫ୍ଲାଟ ରଖିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ଶଳାଟା ମାନେ କଣ ଆଗରୁ ବାହା ହେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଦୂର ଉଡିପାରେ ମୁଁ ସେଟା ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ ବି ଓଡିଶାର କଂଗ୍ରେସର ମୁଁ ଏତିକି ବି କହିଦଉଛି ମୁଁ କହିଲି ନା ପ୍ରକୃତି ମ୍ୟାମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଫଲୋ କରେ ଫଲୋ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ
एज ए हार्ट से बहुत गुड मते बहुत भल କୋଉ लागନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ମୁଁ ସେତେ କଥା କହିବାଟା ଠିକ ହବନି maybe। ଜିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ ନା ତ କହିବେ କହିବାଟା ଠିକ ହବନି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାଟା କି ନା 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 ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ନୁହେଁ ବଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଏସବୁ ହେଇଥିଲା ମାନେ ମତେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଯୋଉ କୋଉ ସବୁ ମିଛ ଏରିଆ କଥା ଏରିଆ ତ କୁହନ୍ତୁ ନେତା ନା ନ କୁହନ୍ତୁ ନିଆଳି ଆଚ୍ଛା ହେଲା ତ ଏମିତି ବି ମତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି ନେଇକି ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରଖିବି ତମକୁ ରାଣୀ କରି ରଖିବି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ ହୁଁ ମାନେ ଦରକାର ପଡିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଛାଡିଦେବେ ତାମାନେ କଣ ତମେ ବାହା ହେଇଛ ମାନେ ତାଙ୍କରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର ବାହାରି ଯାଉଛି ତ ଏସବୁ ମତେ ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ହସ ଲାଗେ ତାଙ୍କର କେବଳ ମୋଟିଭେଟ କି ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଛୋଟ ଝିଅ ସେତେବେଳେ ମୋ ଏଜ ଥିଲା 20 ତ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ତାକୁ ଫସେଇବୁ ଆମେ ଆମର କାମ ହାସଲ କରିଦବୁ ତାଠୁ କଣ? 8-10 ହଜାର ତାକୁ ଦେଇକି ଖୁସି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେବିନି ନା ହୁଁ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ହୁଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଲୁଛି ଆଉ ସେଟା ବି ନିଜ ପଇସାରେ ହୁଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ କରେ ହୁଁ। ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ କଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ହୁଁ। କମ ଏଜ ଦେଖାଯାଉଛି ବାହାରୁ ଆସିକି ପଢୁଛି ହୁଁ। ଆମେ ତାକୁ ପଇସାରେ କିଣି ନେବା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଝିଅ ସେମିତି ନୁହଁ ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବି ହୁଁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ 5-10 ହଜାର ବି ବିକ୍ରି ହେଇଯାନ୍ତି ଏମିତି ବି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବି କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି 5-10 ହଜାର ବିକ୍ରି ହେଇଯିବା ଫସେଇ ଦେଲେ ବୁଲିବା ଖାଇବା ମାନେ ଘରେ ରୁମ ରେ ରୋଷେଇ କରିବିନି ମୋ ରୁମ ରେଣ୍ଟ ଦେବେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ବୁଲେଇବେ ମତେ କାର ରେ ବୁଲେଇବେ ଆମେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବା ଆଉ ମାସକୁ 5-10 ହଜାର ଦେବେ ବାକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବେ ତାଙ୍କର ଯାଇ କୋଉଠି ରହିବେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯିଏ ତାକୁ ବୁଲଉଥିବ ସେ ବାହା ହେଇଥିବ ଆଉ ଇଏ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରୁ ଛେଚା ବି ଖାଉଥିବ ହୁଁ। ଏମିତି ଦେଖିଥିବ ଆଉ ଏସବୁ ମୋର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି କରିବେ ମାନେ ଆଲବମ୍ ହଁ। ନା କହୁଥାଏ କିଛି ବି ଆଲବମ୍ ଆକ୍ଟିଂ ତ ଆକ୍ଟିଂ ଆଲବମ୍ ହଉ ସିନେମା ହଉ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ହଉ କିଛି ବି ମୁଁ ଦେଖିବି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କୋଉ ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବି ହୁଁ ବୁଝିଲେ ହୁଁ ଯଦି ସେ ଲୋକମାନେ ମତେ ଠିକ ଲାଗିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଓର କରିବି କଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିରିଏଲ କଥା ହୁଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ଆମ ତରଫରୁ ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୁମ ଭିତରେ ଆପଣ ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ହୁଁ। ଯଦି ମତେ ସେମିତି ଲୋକ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ Compromise କରିବେ ମୁଁ ନା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ମୁଁ ଛୋଟ ବହୁତ dress ବେଟର ପିନ୍ଧି ଅଛି ହଁ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି କରିବି କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଭିଡିଓ କରୁନାହାନ୍ତି ବିକିନି ପିନ୍ଧିଲେ ନା ବିକିନି ନୁହଁ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ବିକିନି ଟା କଣ ଗୋଆ ବିକିନି ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତିରେ ବି ତ ଅଷ୍ଟକିଳା ଇନଷ୍ଟାରେ ମୋ ମାନେ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଁ। ଯଦି ମୁଁ ବିକିନି ପିନ୍ଧିକି ସେମିତି କରିବି ହୁଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ମତେ ମୋ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ତେଜପୁତ୍ରୀ ହେଇଯିବି ବିକିନି ନୁହଁ ବଟ୍ ଛୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ୱାନ୍ ପିସ୍ ସିଭଲେସ୍ ଟାଇପ ର ଏଇସବୁ ପିନ୍ଧିପାରିବି सोशल मीडिया रे जो माने एक्टिव अछंती बेले बेले देखुथुवे बहुत झियो मानकर लंगळा वीडियो सोशल मीडिया रे भी वायरल होछि से माने फसी जाउछन काहे की सुनते हुए देखंतु प्रथमे झियो मानकु मु एठी भूल देबिनी हम्म। माने 100 रु 50% गोटे झियोर भूल हम्म। आ 100 रु 100% गोटे पुअर भूल हम्म। एबे जो मझिरे किछि 2-4टा झियोंकर विदाउट ड्रेस रे वीडियो वायरल हैला पूरा सोशल मीडिया रे समस्त देखिले ओडिसावासी देखिला हम्म। तो एक तो से बदनाम हो गले तापर भी वीडियो छाड़ुचंती सेमिति देखो आमे केमिति पुओ सहित मिसुचे सेटा होची इंपोर्टेंट कथा बुझिले मु जदी देखिबी गोटे छतरखिया सहित मिसिबी तो मु ही प्रॉब्लम रे पड़िबी ना मु जानि छी से गोटे मद पीकी तार निजर होश न थाए हजार झियों सहित लीला रखुची मु जदी तास तो वीडियो करबी रूम जीबी घरे मिछ कहि के आसी पाठ पढिबी किन देखिला वाले जाई रूम रे टाइम स्पेंड करबी पुओं को सहित तो मु ही प्रॉब्लम रे पड़िबी ना आउ गोटे कथा मु कहिबी फैमिली रे माने बापा माँ माने छुआ मन बहुत टाइम देबा दरकार बहुत टाइम माने एमती कि कोन गाँ रे सब झियो माने कोन करचंती 10th हमें पढ़ी सारलु हम भुवनेश्वर पळेबु बुझिले भुवनेश्वर आसला परे जानि पारनांती कम बयस ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ଆମେ ବି ବୁଲିବୁ ଆଜି ପଳେଇବୁ ରୁମ କୁ କାଲି ପଳେଇବୁ ରୁମ କୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଡ୍ରେସ ହଁ ଅୟ ପଳେଇବୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବୁ ଇଏ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଲା ମାନେ ସେ ସବୁ ଦବ ନା ତାକୁ ସେଇ ୱେରେ ପଳେଇକି କିଛି ଖରାପ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ପୁଅ ମାନେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇକୋ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କିଛିଟା ସାଇକୋ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏମିତି ଭାଇରାଲ ବି ହେଇଯାଏ ମୋ ମତରେ ଫାଶୀ ଦରକାର ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଝିଅର ଯଦି ଭୁଲ ହବ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଫାଶୀ ଦେଇକି ଏଠି କଣ ଫ୍ୟାମିଲି କଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ମତେ ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡାକିଲେ କହିଲେ ତମେ ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କର ତମର ଖୋଲା ଦେହ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେମିତି सोशल मीडिया ଟିକେ ସହଜ କରିଦେନି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭେଟିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଥିଲା କିଏ ଦେଖିଦବ ଘର ଲୋକ ଏବେ सोशल मीडिया ସବୁ ମେସେଜ WhatsApp ଆସିଲେଣି वीडियो कॉल करो
ତମ କପଡା ଆଜିକାଲି ସବୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ଚିହ୍ନା ଜଣା ହଉଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନା ଜଣା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ। ଟିକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହଜ କରିଦେଇନି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ହଁ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯିବାରେ କରିଦେଇଛି। କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରୁଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ହେବା ଦରକାର ସବୁ ଝିଅ ମାନେ, କାହିଁକି ନା ମୋର ଯେମିତି 24,000 25,000 ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ ମେସେଜ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡିଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଯଦି କହିବି 365 ଦିନରେ ମୁଁ ଡେଲି ଗୋଟେ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବି, ମୁଁ ଆରାମ ସେ ଇଜିଲି ବୁଲି ପାରିବି, ଆଉ ମତେ ବୁଲେଇବେ ବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି ସେ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରହିକି କଣ ଏମିତି ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସି ପାଉନାହାନ୍ତି? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜ ନ କଲେ କଣ ହବନି? ମୋ ପାଇଁ ତ ହବନି। କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖୁସି ମିଳୁଛି? ମତେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳେ। ମତେ ନିଜକୁ ଲାଗେ କି ମୁଁ ମୋ ଦର୍ଶକ ମୋର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମତେ ମେସେଜ ବି କରନ୍ତି, ମ୍ୟାମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେଇନି। ମୁଁ କୋଉଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଜି ଥିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଟାଇମ ହେଲା 8ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ହେଲେ ମୁଁ ରିଲ୍ସ ପକେଇବାଟା କମ୍ପଲସରି। ମୁଁ ଯଦି ରିଲ୍ସ ବି ନ ବନେଇଥିବି ତାହେଲେ ମୋ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରେ ଯାହା ଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିବି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଛାଡିବି। ତ ଯୋଉ ଦିନ ବି ମାନେ ମୋର ବହୁତ କାମ ଥିବ, ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିବି, ପକେଇ ନଥିବି, ମତେ ମେସେଜ ଆସେ କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟା ଆସିନି, ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଛୁ। ସେ ସବୁ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସଜେସନ ଦେବେ କି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଠିକ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିବା? ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ କିଏ ପୁଅ କହିଲା ଗୋଟେ କପଡା ଖୋଲିକି ମତେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କର, ଏଇ ସବୁଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଖରାପ ଜିନିଷଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ସେଇଟା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହବା ଦରକାର, ବୁଝିଲେ? ମତେ ଯଦି ଜଣେ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ କହିବ କି ତମକୁ ମୁଁ ଏସବୁ ଦେବି ସେସବୁ ଦେବି, ଇଆଡେ ବୁଲେଇ ନେବି ସିଆଡେ ବୁଲେଇ, ଲୋଭ, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଯଦି କିଛି ଝିଅ ବର୍ବାଦ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋଭ ପାଇଁ କି ଆମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯିବାଟା ଠିକ ହବନି। କାରଣ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିକି ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଇସ୍ୟୁ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଯଦି ସେମିତି କୋଉ ପୁଅ କହୁଛି କି ତମେ ଭିଡିଓ କଲ ରେ ମତେ ଓପନ ଡ୍ରେସ ରେ ତମ ବଡି ଦେଖାଅ, ମୋ ମତରେ ତାକୁ ସେଠୁ ବ୍ଲକ କରିଦେବା ଦରକାର। ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲ ରେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ହାର୍ଟଲି ନେଇଥିବ, ବାହା ହେବା ଚକ୍କରରେ ଭଲ ପାଉଥିବ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, ସେ କେବେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବନି କି କୋଉ ରୁମ ନବନି। ମନ୍ଦିର ଅଛି, କ୍ୟାଫେ ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ନିଅ, ବୁଲିବାକୁ ନିଅ, ଘରେ କଥା ହୁଅ, ତା ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ଗୋଟେ କରିଦିଅ, ତାପରେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ସେସବୁ କିନ୍ତୁ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବୁଲିବୁ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବୁ, ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ହବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ସବୁ ସରିଯାଇଥିବ। ମୋ ମତରେ ମୁଁ ସତ କଥା, ମୋର ଗୋଟେ ମେସେଜ ମତେ ମାନେ କଣ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଭଲ ପାଇବେ କି ନାଇଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ମୋ ମାନେ ଓଡିଶାରେ ମୋର ଗୋଟେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ବଡ ଭଉଣୀ, ମାଉସୀ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି କିଛି ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ତ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସାନ, ହଁ, ତ ଯାହାର ବି ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବି କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଫାଇଦା ହାସଲ କଲା ପରେ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଠୁ ସାଇଡ ହେଇଯିବାଟା ଭଲ ହବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ର ଶିବାନୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ସଜେସନ ଦେଲେ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ, ସେ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ କ୍ରାଇମ ହଉଛି, ଅପରାଧ ଘଟୁଛି, ଝିଅମାନେ ସୁଇସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଲଙ୍ଗଳା ଭିଡିଓକୁ ନେଇକି ପୁଅମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ସତର୍କ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଏ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପାକିଙ୍କ ସହ ଭରତ ନାୟକ, ସଞ୍ଚାର ଲାଇଭ।